વડોદરા શહેરના ખોડિયાર નગર સ્થિત સાકેત ફ્લેટ્સ ખાતે સિંધી સમાજના ઈષ્ટદેવ ભગવાન ઝૂલેલાલના જન્મોત્સવ અને નવ વર્ષ ચેટીચંદ નિમિત્તે બહેરાણા સાહેબ અને માતાની ચોકીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ ભવ્ય ધાર્મિક કાર્યક્રમ સન્મુખ જ્ઞાન ચંદાની અને ચંદાણી પરિવાર દ્વારા યોજવામાં આવ્યો હતો। કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત પ્રેમ પ્રકાશ ધર્મતીર્થના સંત મુકેશ સાંઈ દ્વારા જ્યોત પ્રગટાવી કાર્યક્રમનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો। चेटीचंड निमित्ते अमरा सिंधी समाजना जे चेटीचंड तहेवार आवे छे एना उपलक्ष्य में आज साकेत फ्लेट में आज भव्य कार्यक्रम राखवामां आव्यो छे अने आ कार्यक्रम में मातानी चौकबीनो आयोजन करवामां आव्युं छे, बहेराणा साहेबनुं आयोजन करवामां आव्युं छे अने अमरा मुकेश साई द्वारा आ कार्यक्रमनो शुभारंभ करवामां आव्युं छे। अने आप जुओ छो अमरा अग्रणीओ नाना मोटा सिंधी समाज दरेक समाजना अने अमरा साकेत सोसायटीना जे मेम्बर्स छे बधा अहींया हळीमळीने अहींया कार्यक्रममां अमारे भाग लीधो छे अने अमारे आ सिंधी समाजनो बहु सारो उमंग छे अहींया अमारे कार्यक्रमनी अंदर अने आवता वर्षे ने दर वर्षे आ कार्यक्रम राखता आवीशुं अने आ अमारा सिंधी समाजने बधानो संप छे के आटलो भव्य आयोजन करवामां आव्युं छे अने जय आ वर्षे पण जे कार्यक्रम करवामां आव्युं छे अने दर वर्षे आ कार्यक्रम करवामां आवशे अने आवता दिवसोमां घणा कार्यक्रमो छे जेवी के बाइक रेली छे अने 24 तारीखे वरुण सेवा ट्रस्ट द्वारा कार्यक्रम आयोजन करवामां आव्युं छे। 29 तारीखे प्रेम प्रकाश धर्मतीर्थ स्थान पर महा आतिशबाजीनो भी आयोजन करवामां आव्युं छे, महाभंडारो भी करवामां आवशे।